Anasema paragraphe 18. Msema kifungo cha 8. Père, Baba, le moment est venu. Wakati shakufika. Il y a des saisons. Kuko manyakati fulani. Il y a des saisons. Kunakuwa manyakati. Il y a des saisons pour toutes choses. Kunakuwa manyakati ya vitu vyote. Oui. Il y a des saisons pour toutes choses. Kunakuwa manyakati ya vitu vyote. Il y a le temps d'être colérique. Kuko wakati ya kuwa mkasirani. Et le temps de rire. Na wakati ya kucheka. Le temps d'être pauvre. Wakati ya kuwa maskini. Et le temps de devenir riche. Na wakati ya kuwa mtajiri. Il y a le temps pour toutes choses. Kuko wakati ya kila kitu. Kama marka haju ya. Ichika mwile namna ile kuenda na wewe. Mchikondo ni wakati ni chibika. Itapita. Mchikondo ni chibika. Ni wakati itapita. Il y a des saisons pour toutes choses. Uko nyakati ndio kila kitu chote. Croyez-vous cela? Mnaamini hiyo? Sasa ndio ndio sana l'assemblée, croyez-vous cela? Bwana anauliza mkutano sema mnaamini hiyo? Il y a une saison, kunakuwa wakati vous semez, ile mnakuwa mnapanda. il y a une saison, kunakuwa wakati vous moissonnez, ile mnavuna. et il y a une saison, kunakuwa wakati où le temps propice arrive, ile wakati nafika pour que les choses s'accomplissent. Mambo itimizike. Amen. Amen. Kutikondo cha kuseka, kuko wakati ya kucheka, ni cha kujila, na wakati ya kulia, kikondo cha kukuna, kuko wakati ya kupanda, kikondo cha kuvola, na wakati ya kusema. Unajua maana? Unasema kikondo kishimano kurumbana. wakati ile mambo yangu yanatimizika. Unaweza teketila Mungu vile no? Mungu anaenda kuandika kwa kusoma. Sasa la verite kililisi. Msome Kililisi. soma. Il y a une saison,